हेलो नमस्ते सबैजनामा we are live live again, whichever part of the world. Good morning, good afternoon, good evening. आज हामी 28 डेको जुन ग्रेटिट्युड च्यालेन्ज गरिरहेको थियौँ तपाईँहरू सँगसँगै म पढिरहेको छु विगत 10-11 दिनदेखि र आज डे 12 हाम्रो म्याजिकल पिपुल हु मेड अ डिफरेन्स भन्ने टपिकबाट द रोन्डा ब्रायनको द म्याजिक भन्ने बुकबाट इन्सपायर भएर हामीले ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। आजको दिन चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ म्याजिकल पिपुल हु मेड अ डिफरेन्स र डे 12 रहेको छ। सुरु गरौँ। अब म सँगसँगै तपाईँले पनि पढ्ने र यो ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्ने। यो ग्रेटिट्युडले पक्कै पनि तपाईँहरूको लाइफमा केही पोजिटिभ चेन्जेसहरू ल्याएको होला अथवा यो भिडियो मेरो बिजनेस पेजमा रहिरहन्छ अप टु 1 मन्थ, अप टु 30 डेज, किनभने अब यो फेसबुकले आजकल लाइभलाई 30 डेजसम्म मात्रै एलाउ गरेको छ। अथवा तपाईँले यो बुक स्टोरबाट चाहिँ बुक किनेर पनि तपाईँले आफैले पनि घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले बिजनेस नै गर्नुपर्छ, बिजनेसमा मसित जोडिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँको पनि लाइफमा केही चेन्ज आओस् भनेर एउटा पोजिटिभ भाइब आओस् र तपाईँलाई पनि तपाईँको लाइफलाई चेन्ज गर्न हेल्प गरौँ भनेर नै मैले यो लाइभमा तपाईँहरू सँगसँगै लाइभमा आएर चाहिँ यो बुक पढिरहेको छु र ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। हस् त, आज अब डे 12 द म्याजिकल पिपुल हु मेड अ डिफरेन्स। अगाडि पढौँ। हामीले टपिकबाटै बुझिसक्नुभयो तपाईँको लाइफमा पनि कोही न कोही पिपुल होला जसले तपाईँको लाइफमा चाहिँ म्याजिक जस्तै गरेको होला अथवा सरप्राइज जुन भनिन्छ अथवा सडनली कुनै राम्रो कुरा हुन्छ, म्याजिक हुन्छ भनिन्छ नि, हो त्यस्तो हुनसक्छ। र यता पढौँ। अल्बर्ट स्वेजर नोबल पिस प्राइज विनर थियो 1875देखि 1965सम्मको मेडिकल मिसनरी र फिलोसफर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एट टाइम्स आवर ओन लाइट goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै समय कस्तो हुन्छ हाम्रो एकदम चारैतिर अन्धकार जस्तो हुन्छ होइन, केही कहीँ पनि देखिँदैन। कोही न कोही मान्छे चाहिँ एउटा स्पार्क जस्तो, भरोसाको किरण जस्तो, त्यो भन्छ नि चाँदीको घेरा होइन, त्यो उसमा बादल समथिङ चाँदीको घेरा होइन, त्यस्तै कोही मान्छे आउन सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ त्यो उसबाट चाहिँ एउटा सानो झिल्को जस्तो पनि आउँछ, आशाको किरण जस्तो भएर आइपुग्न सक्छ भन्नुहुन्छ होइन। इच वान अफ हेज द कज टु थिङ्क विथ डिप ग्रेटिट्युड अफ दोज हु हेभ लाइटेड। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूप्रति कृतज्ञता चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। र अगाडि पढौँ। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the time. Sorry, at the time, and then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. त्यसले अब हिँडिसक्यो, मतलब लौरो बिर्स्यो होइन, खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने जस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ कतिपय समयमा। एउटा गाइडेन्स गरे हुन्छ, सपोर्ट गरे हुन्छ, हेल्प गरे हुन्छ, हामीले हेल्प माग्छौँ, हामीलाई इन्करेज गरे हुन्छ होइन, हाम्रो जो हार्ड टाइम्स हुन्छ त्यसमा हामीलाई सपोर्ट गरे हुन्छ होइन। अनि हामी राइट टाइममा गइसकेपछि हामी त्यो बिर्सिने गर्छौँ, उसको कुनै पनि ग्रेटिट्युड देखाउँदैनौँ। त्यो एकदमै नराम्रो कुरो। हामीले एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ त्यो उहाँहरूसित। And then life goes on and we tend to forget those times when one person touched us for or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. The person may have been a teacher or a coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family members. जोसुकै पनि हुनसक्छ, त्यो हाम्रो घर फ्यामिलीभित्रको पनि हुनसक्छ, फ्रेन्ड्स पनि हुनसक्छ, अथवा फ्रेन्ड सर्कल बाहिरको कोही अपरिचित व्यक्ति पनि हुनसक्छ। They can be also doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions.
Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. Okay. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Awareness उहाँ त्यहाँनिर चाहिँ ग्रान्ड मदर एउटा त्यो पर्सन भयो जसले चाहिँ उसको लाइफमा चाहिँ म्याजिक बनेर आएको छ। उहाँलाई के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन अथर हुनुहुन्छ बुकको उहाँलाई चाहिँ बुक्सहरू कुकिङहरू र कन्ट्री साइडमा घुम्न इन्ट्रेस्ट जगाइदिनु भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको कोर्स अफ लाइफ चेन्ज भयो ऊ राइटर भएर निस्क्यो भन्ने कुरो यहाँनिर राइटरले गर्नुभएको छ। फर्दर cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. अर्थात् ग्रेन्ड मदरले नै उहाँलाई चाहिँ ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्न सिकाउनु भयो थ्याङ्क यू कसरी भन्ने र कुन समयमा भन्ने कस्तो किसिमले भन्ने भन्ने कुरो पनि सिकाउनु भयो भन्नुहुन्छ राइटरले एट द टाइम आई थट सी वाज जस्ट टिचिङ मी टु बी पोलाइट इट वाज ओन्ली लेटर इन माई लाइफ आई रियलाइज द्याट teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, grandma. यहाँ चाहिँ राइटरले आफ्नो ग्रेन्डमालाई सम्झेर ग्रेटिट्युड गर्नुभयो त्यस्तै हाम्रो लाइफमा पनि कोही पनि पर्सन हुनसक्छ जसले हाम्रो लाइफलाई चाहिँ हार्ड टाइम्समा सपोर्ट गरेको होस् अथवा हामीलाई जब आवश्यकता परेको हुन्छ एकदमै बढी त्यो टाइममा सपोर्ट गरेको होस् तर हामीले इन कोर्स अफ टाइम इन कोर्स अफ लाइफ हामीले उहाँहरूलाई बिर्सिसकेको हुन्छौँ र हामीले ग्रेटिट्युड चाहिँ गर्नुपर्छ कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू एटलिस्ट थ्याङ्क यू भन्दाखेरि केही जाँदैन हाम्रो पैसा लाग्दैन केही हुँदैन जस्ट दुईवटा वर्ड्स म्याजिकल वर्ड्स थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो होइन टुडे यु आर गोइङ टु थिङ्क अबाउट द म्याजिकल पिपुल हु इम्प्याक्टेड युर लाइफ फाइन्ड अ क्वाइट प्लेस एलोन sometime during the day. Sit down and think of uh, okay, three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. अब यहाँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भन्यो ग्रेटिट्युड त्यसको लागि तिनजना एक्स्ट्राअर्डिनरी पिपुललाई सोच्नु पर्यो र हामीले एकान्तमा बसेर जोड-जोडले उहाँहरूसित कुरा गरे जस्तो इमेजिन गरेर चाहिँ एकजना पर्सनलाई एकचोटिमा गरेर चाहिँ ग्रेटिट्युड व्यक्त गर्नु तपाईँले मलाई फर इक्जाम्पल तपाईँले नहुनु भएको भए मेरो यो अगाडि पढ्ने सपना साकार हुन सक्ने थिएन होला भनेर कुनै अब टिचरको गाइडेन्स हुन सक्छ उहाँलाई थ्याङ्क यू भन्ने होइन तिनजना त्यस्तै सोचेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो मेक स्योर यु डु दिस म्याजिकल प्र्याक्टिस विथ अल थ्री पिपल इन वान सेसन because it will take your feelings of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each uh, person and address them though you are as though you are writing a letter.
यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकै सेसनमा तिनैजना पिपुललाई एक एकजना गर्दै आफैले एक्सप्रेस गरेर चाहिँ ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो र उहाँले त्यतिखेर गरेको हेल्पलाई सम्झेर थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो होइन। अब यो चाहिँ हामीले लाउड पढ्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले लेटर लेखेको जस्तै तिनैजनालाई अलग अलग लेटर तर एकै सिटिङमा लेख्नु पऱ्यो र थ्याङ्क यू लेटर लेख्नु पऱ्यो होइन। यो चाहिँ हामीले एकै सेसनमा गर्नुपर्छ होइन, दिनभरि स्पिड गर्दा तिनचोटिमा तिन सिटिङमा गऱ्यो भने त्यो म्याजिकको चाहिँ असर हुँदैन र म्याजिक जुन डिप ग्रेटिट्युड लेभलमा हामी पुग्छौँ त्यहाँ पुग्न सक्दैन। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things, and as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. Now let's practice the magic. Practice number 12, magical people who made a difference. First of all, what we'll do, we will count your blessings. सधैँ गरे जस्तो 10 वटा ब्लेसिङ्स हामीले नोट डाउन गर्छौँ र प्रत्येक ब्लेसिङ्सलाई चाहिँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भनेर 3 पटक भन्छौँ र ग्रेटफुल हुन्छौँ र यसबाट चाहिँ ब्लेसिङ्स आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छौँ। अर्को भनेको फाइन्ड अ क्वाइट प्लेस वेयर समवन ड्युरिङ द सम टाइम ड्युरिङ टुडे एन्ड मेक अ लिस्ट अफ 3 people who made a difference in your life. अघिको जस्तै 3 मान्छेको लिस्ट बनाउने र एकजना पर्सनलाई एक टाइममा लाउड टक गरेर चाहिँ उसको प्रति चाहिँ ग्रेटफुल हुने र एक्ज्याक्टली हाउ दे एफेक्टेड द कोर्स अफ योर लाइफ त्यो सम्झिने होइन। अर्को भनेको जस्ट बिकज बिफोर यु गो टु स्लिप, अब हामीले जुन अर्को रेगुलर गर्ने प्र्याक्टिस म्याजिक रक लिने एउटा हातमा र भन्ने थ्याङ्क यू र दिनभरिमा कुन चाहिँ बेस्ट काम भएको छ त्यो सम्झेर थ्याङ्क यू गर्ने। ओके, सेल वी टु डे 30 मेक अल यर विसेस कम ट्रु। हामी त्यसै पनि अगाडि पनि अलिकति ढिला भएको छौँ, 1-2 दिन छुट्याएको पनि थियो मेरो अलिकति सन्चो नभएर, तर अब ठिकै छ, अब यसलाई चाहिँ कभर अप गर्नुपर्छ हामीले। आज डे 13मा त्यो पनि गरौँ है, हामीसित टाइम छ। डे 13 मेक अल यर विसेस कम ट्रु। अब आफूले विस गरेको सबै ट्रु कसरी ल्याउने त, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो टपिक, हेर्नुहोस् अगाडि बढौँ है। नर्मन ओके ओके नर्मन भिन्सेन्ट पियले 1898-1993 उहाँ राइटर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने इमेजिनेसन इज अ ट्रु म्याजिक कार्पेट। इमेजिनै गरेन भने म्याजिक आउँदै आउँदैन क्या। म्याजिक कार्पेट जुन तपाईँले अलादिन त्यो उसमा सिरियल अथवा सोमा पनि हेर्नुभयो होला, एउटा कार्पेट हुन्छ म्याजिकल कार्पेट, त्यसमा चाहिँ उड्ने हुन्छ क्या, त्यो म्याजिक हुन्छ। उसले अब यो ठाउँमा पुरा भने चाहिँ ट्याक्क उडेर जाने हुन्छ। त्यो त्यो चाहिँ त्यस्तै हो चाहिँ म्याजिक कार्पेट। ट्रु म्याजिक कार्पेट भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसन हो कि। इमेजिन गर्नु न तपाईँ, इमेजिन गरेर चाहिँ आई एम द किङ भनेर इमेजिन गरेर राजा जस्तो आफूलाई फिल भयो। आई एम पुवर भनेर कसैले इमेजिन गर्दैन नि त। आई एम रिच भनेर इमेजिन गर्छ भने त्यो मान्छे रिच जस्तै हुन्छ क्या। त्यो म्याजिक हुन्छ, त्यतिखेर म्याजिक विल ह्याप्पन र पोजिटिभ कुरोहरू आउँछ, उहाँलाई ब्लेसिङ्सहरू एट्र्याक्ट हुन्छ र अवश्य पनि उहाँ एक दिन रिच हुनुहुन्छ। अथवा हेल्दी भन्ने सोचेर आज हेल्थ कन्डिसन खराब छैन, उहाँ हेल्दी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले याद गरिराख्नु भएको होला त्यो म्याजिक रकको जुन अथरले यहाँ लेख्नु भएको थियो, त्यो म्याजिक रक प्र्याक्टिस गर्दा मिरेकल भएर चाहिँ आफ्नो छोरा सन ठिक भएको थियो एकजना व्यक्तिको, जो चाहिँ एकदम हेल्थ कन्डिसन एकदम विक थियो। डक्टरहरूले पनि एकदम चिन्ता व्यक्त गरेको थियो, उहाँ पनि चिन्तित हुन्थ्यो, तर डेली उहाँले प्र्याक्टिस गर्न म्याजिक रकको, त्यहाँदेखि चाहिँ यो म्याजिक रक भन्ने डिस्कभर भएको थियो। तपाईँहरूले पनि त्यो चेन्जेसहरू पाउनुहुन्छ यदि तपाईँले सँगसँगै गरिराख्नु भएको छ सधैँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि म्याजिक रक प्र्याक्टिस ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने। र अगाडि बढौँ। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use, because you are going to, okay, that is whatever you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams
and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they have before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. अब यो सबै कल्चरल डिप रुटेड कल्चर पनि छ हाम्रो समाजमा चाहे त्यो इजिप्सियन होस् अमेरिकन इन्डियन होस् अस्ट्रेलियन होस् इभन उही नेपाली पनि हामी एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ मान्छेलाई धन्यवाद दिन्छौँ होइन त्यही भएर त्यो शब्द छ धन्यवाद अथवा थ्याङ्क यू अथवा आइ एम ग्रेटफुल भन्ने जुन शब्द कसरी आविष्कार भयो होला त्यो पहिला अब हामीले चाहिँ एक्टबाट गर्थ्यौँ होइन जस्तो अब अफ्रिकन ट्राइब्सहरू सेरेमोनिजहरूमा फुडको लागि थ्याङ्क यू गरेर सेरेमोनिजहरू सेलिब्रेट गरेर चाहिँ हन्टको लागि जान्थे त्यस्तै अब कोही रेनको लागि चाहिँ उ गरिन्छ अब काठमाडौँमा जात्राहरू गर्ने चलन छ होइन पूजाहरू गर्ने चलन छ भगवान्लाई थ्याङ्क यू भन्ने चलन छ यो रेनको लागि मच्छिन्द्रनाथ जात्राहरू हुन्छ त्यस्तै अरू डिफ्रेन्ट ल डिफ्रेन्ट कल्चरमा पनि त्यस्तो ट्रेडिसनहरू नेपालभरि नै छ त्यस्तै अब द ल अफ एट्र्याक्सन सेज द्याट लाइक एट्र्याक्ट्स लाइक विच मिन्स यु मस्ट परफर्म in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that you how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. त्यो पहिला त फिलिङ आउनु पर्यो पहिला त आफूलाई तयार गर्नु पर्यो आफूले इमेजिन गर्नु पर्यो कि मलाई यो चिज चाहिएको छ राम्रो चिज चाहिएको छ भने त्यो चिज एट्र्याक्ट गर्छ युनिभर्सबाट एट्र्याक्सन ल अफ एट्र्याक्सनले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ यु हेभ टु फिल दो यो चाहिँ तपाईँकै हो भनेर फिल गर्नु पर्यो होइन यो मेरै हो भन्नु पर्यो र त्यो तपाईँको हुन्छ एक दिन द इजिएस्ट वे टु डु इज टु बी ग्रेटफुल फर वाट यु वान्ट बिफोर यु रिसिभ इट पाउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले बिफोर ह्यान्ड एडभान्समै तपाईँले थ्याङ्क यू भन्नुहोस् क्या त्यसलाई त्यो चिजलाई थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी मनी अथवा thank you for giving me good life, good fortune, or thank you for giving me a good job. If it never occurred to you before to use gratitude or receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future. And he or she will have an abundance. एबुन्डेन्स हुनको लागि चाहिँ तपाईँले आज ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो फ्युचरमा तपाईँसित एबुन्डेन्स हुनको लागि पर्याप्तता एकदम फुलफिलनेस त्यो हुनको लागि होइन तपाईँले आज ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नु फ्युचर हुन्छ भनेपछि तपाईँले एडभान्समा ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नु भोलि तपाईँले त्यो चिज पाउनुहुन्छ ग्रेटिट्युड इज समथिङ यु मस्ट ह्याभ बिफोर यु क्यान रिसिभ नट समथिङ द्याट यु सिम्पली डु आफ्टर समथिङ good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Before पनि हुनु पर्यो र आफ्टर बिफोर अगाडि इन बिफोर ह्यान्ड तपाईँ यदि थ्याङ्कफुल हुनुभयो त्यो चिजलाई इमेजिन गरेर त्यो चिजलाई फिल गरेर त्यो चिज मेरो हो भनेर भने फ्युचरमा त्यो ग्रेटिट्युडको पावरले द ल अफ एट्र्याक्सनले त्यो चिज एट्र्याक्ट गरेर तपाईँको ठाउँमा तपाईँको हातमा हालिदिन्छ र पाइसकेपछि पनि तपाईँले ग्रेटिट्युड गर्नु त परि नै हाल्यो होइन थ्रु द एक्ट अफ बिङ सिन्सियरली ग्रेटफुल फर रिसिभिङ यो डिजायर बिफोर ह्यान्ड एन्ड इमिडिएटली फ्रम एन इमेज इन your mind that you have it, you feel as though you have it and you are fulfilling a part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? Do you? You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground. Gravity ले कति तपाईले ग्राउन्डमा राख्छ भने तपाईले figure out गर्नुहुन्छ before when you go for a walk. No,
You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of universe. Okay. What do you most want right now? अहिले तपाईँले के चाहनुहुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने. At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now it is time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, income, home, and relationship, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you want, what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or with a pen and a paper, a journal, and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for this. Okay, and fill in the blank if with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which was everything we wanted it to have down to the last detail. Okay. Arko, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures in this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client. Thank you for my perfect partner. So यसरी लिस्ट बनाउने. अर्को thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula. तीनचोटि किन भन्ने भन्दाखेरि यो एउटा म्याजिक फर्मुला पनि हो र यसले चाहिँ फोकस ग्रेटिट्युडमा फोकस पनि गराउँछ. त्यही भएर हामीले तीनचोटि भन्छौँ थ्याङ्क यू. It is a mathematical number of all new creation in the universe. New creation in the universe को magic formula 3 times भन्नु भनेको it is mathematical number. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. So when you say thank you 3 times in a row, you are using the magical number of creation and a sacred magical formula. The second step of making all your wishes come true involves saturating your desires even with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did? You know, when you receive your desire, include as much detail as you can in your mind. र यसमा एउटा प्र्याक्टिस गर्ने भन्यो अझै डिप लेभलमा गर्दाखेरि इमोसन यु फिल वेन यु रिसिभ अ डिजायर. तपाईँको डिजायर तपाईँले रिसिभ गरेर तपाईँको इमोसनलाई सेयर गर्नुहोस्. त्यस पछाडि सोच्नुहोस् होइन फर्स्ट पर्सन कसलाई भन्नुभयो तपाईँले आफ्नो डिजायरको बारेमा, हाउ डिड कसरी चाहिँ भन्नुभयो, कसलाई भन्नुभयो, कसरी भन्नुभयो. वाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिङ यु डिड when you receive your desire. Include as much detail as you can in your mind.
Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all the 10 desires. Spend at least 1 minute for each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desire, cut out the pictures and attach them to a board that in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on a magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Exactly. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way to you into your life. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Make all your wishes come true मा हामीले फर्स्ट गरेको जस्तै ब्लेसिङ्सलाई काउन्ट गर्छौँ, तिनचोटि थ्याङ्क यू भन्छौँ, 10वटा लिस्ट बनाउँछौँ होइन, फर्स्ट डेदेखि गरेको. Sit down at a computer with a pen and journal and list down your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for what will be your top desire. As I said, using your imagination, answer the following question in your mind, as though you have received each of your 10 desires. What emotion did you feel when you received your desire? अघि भनेको कुरो हो. Who was the first person you told you received your desire? How did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यो प्र्याक्टिस गर्नु. आज हामीले दुईवटा पढ्यौँ. अब भोलि हामी ह्याभ अ म्याजिकल डे भनेर अर्को च्याप्टर लिएर आउँछौँ. आज अब तपाईँहरूले अब मसँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला अथवा गर्न भ्याउनु भएन भने यसको रेकर्डिङ हेरेर पनि तपाईँले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. यति भन्दै आज अब लाइभ यही नै टुङ्ग्याउनु पर्ला. आजको लागि चाहिँ बिदा भएँ. भोलि फेरि डे 14 को अर्को टपिक लिएर आउने नै छु. हस्, धन्यवाद. थ्याङ्क यू.